Social media long kache thang Congress long kache pa Oct.26 a hokali pusi angpong intipen angki ameya long pachinipon. Pelang pialong ino dimasa piap han kecha so arluatum aringa hukapaso puthak abarim emisi Daniel lang thasapen litson rong pharatum sodakpen pinrempon. Dipu Ward number 14 sang kurang longalong HSDF Ward Committee keseng. ASDC District Executive Committee atumpen Central Government along hemprega putha kachingki kedam japhan chingki chingbaipon. Aprang se Birta kelara do anaphan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Birtang tonpen. Pinipre ni phaing koirat sokarni angpong intiga tharpen area sanghwatum Karbi Longri BJP asa hemalong perangkya mai kangni kedam tangarni Kelvin tok bipen arni pongsi Karbi Longri District Congress Committee maipu ratan intia hemalong anpalidunlo la swahut KADCC maipu ratan intia bang KAACCEM Dr. Tuliram rong hangaphan lamthe arbok ponlo la swaputhak ningta insam sederlo malom su chingki chithana mat chewang juilo bonta nona phike Congress along si kachepa Oct.26 pusi social media long pache thang tabarelo lake ahokali KAACCEM Dr. Tuliram rong hang BJP along dotiki BJP along si doveji Kelvin timongki athak ke claim kaprek arlu ke claim kaprek titia bang phu pusi angpong in Kelvin tok aphan arbokpon Kalau tumang foto na tayo sa mga media lang lamin nagista rin nila yung action sa bong kelo. Kalau kung kita kan suara dapat na ang kung kita tayo di sini kan Congress itu kita dapat tok sama dapat tok tapi sian tahu angka ini kita pasang tok sama tu action dapat lang lo sama tu ni Congress din bubugbugin ni dapat ni ke bahala Kelvin tok din sihat lang langsung Kaya pertama cara pertama begini ke halo halo kita orang kita dah Congress ini juga ada kita kan muli dah ke misalnya Islam misalnya Congress kita dah so nak kasih ini muli dah kita dah lo amada bang ke damlo bahasa nanti dulu amada bang sian kan kasosa lo lang ini kami sian kan ini kami amada kita terang kita dulu nanti so masih kita lo wang lo itu lagi bang ke media lang bang ke angkong kita tahu tu di join tu, so Congress ke join tu tu media lang masa pun dah, so dah mati lepas tu pasti tu kan dah ni hang tu dah, so perbang tu kita lah, macam Congress tu dah, aku mau ada tu dah, siang tak saya mah hang lah, BJP betul kan dah, BJP yang kan follow tu, yang follow tu siang tak lah, had jimalong tu no, aku ahem lang penendam, but public na langgatin kita sama gudun pok lo kita me roton ini sampai tosan lo aji yang itu lah atau roton ini lo roton ini kita tosan angka we jadi haswani roton ini jamrun ada kontan ada dia pun lah kita yang mengganggu itu sih yang sampai tosan lo ada bangsa itu sih yang abang saya tu yang roton ini sampai tosan pun ini kan posisi dia bang roton pok antar ni aji yang itu lah kalau kita kata langkang saya dan ini artinya itu lah. Kita kata langkang saya dan ini artinya itu lah. Yang saya ingin mengatakan itu. Kita kalau kita orang ada kontak tu kan. Kita tidak hak ni hanya terpenting lo. Kita ada kontak kan kita itu yang saya kata lo. Kita talk lo. Lagi kalau menit leader tu hak tu kita mungkin dan Orang kan mau dibahas hoax, sebenarnya hoax itu juga orang ini. Itu juga adalah itu apa? Kita sih tentang apa itu sih tentang lah, sampai di nomor itu dah ada kan, tapi di nomor alam yang kalau kamu ni pun kita kata staf lari itu kebolong loh. Lepas itu hang kita bikin kerja kita Sometimes kan pakai tu lah. Congress kan kita ni itu mana kita hari itu kan alih dia ada mula lagi. BJP parti yang itu betul, lapan parti yang itu mau apa yang betul. Yang tadi yang orang ada tu hari ini tentang
manghudu nangnya kemudian kongres yang sama bamde kongres kejon yang di sudah jalan ya kongres itu yang betul dan mingkan follow kejutan mingkan ini soalnya ini saya mingkan itu West Karbi Longri Kupili MEC constituency ke parlo Keroni police station angkang Pelangpi hajak peralong kedam tangar ni longlia lam kia puthak pen inut di masa pia phan kicha su ardo atum thurpak si areng hu pasul la so putha kedam tang pri ni phai inkoi rap pho arni di mahasau autonomous council along abarim MEC Daniel Langthasa la pen rada cyclem bang phuatum adi maklong an palidamlo Karbi along inglong aswa khaya tuma longri along amatsi ang tan pen kebang kicha swatum longli kithibori la pen batai areng hu pasul la sinon ki chichak un ilu la pen chichak chilo lapen inglong aswa khayatum non tribal atuma phan longli ki jor ki pi ing tonang pupusi rada cyclem bang phu litson rong pharpen pachini pon to koilu bahut dekhisu bahut kini ami teneka ভুগিবলগীয়া হৈছো কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো যে কোনোবা ট্ৰাইবেল কোনোবা জনগোষ্ঠীক ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক বা গাৰো হওক বা টিবাই হওক কোনোবা যদি অনা অসমীয়া বহিৰাগত লোকসকলে টাচ কৰে ব্যৱহাৰ যদি তেনে যিটো আমি দেখিছো যে কোনোবা ডিমাচা ছোৱালীক ইয়াত আমি স্থানতে আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান চলি ধৰি পেলাই যিটো চুচুৰাই লৈ গৈছে তেনেধৰণৰ কোনো এজন ডিমাচা কাৰ্বি কোনো জনগোষ্ঠীক কোনো এটা সম্প্ৰদায়ক তেনেকৈ টাচ কৰে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা মাৰপিট কৰে সেইটো কেতিয়া আমি সহ্য নকৰোঁ বহুতখিনি সহ্য কৰিছোঁ বহুতখিনি বহিছোঁ বহুতখিনি আমি নিজক এটা পৰ্যায়লৈকে কিবা ৰাখিছোঁ কিন্তু এতিয়া এইখিনি সময়ত আমি কেতিয়াও সেই বস্তুটো আমি সহ্য নকৰোঁ 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে এতিয়া যিটো ঘটনা ঘটিছে সেইখিনি ঘটনা ঘটাটো মাটিৰ কাৰণে মাটিৰ লেনদেনৰ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু এটা কথা আমি এইটো পৰ্যায়লৈকে স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মাটি বিক্ৰী কৰিছে মাটি বিক্ৰী কৰা লোকসকলেও চুৰ কৰিছে মাটি কিনাসকলে চুৰ কৰিছে আৰু যিসকল মণ্ডল আছে SK আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি চুৰি কামটো কৰি আছে আৰু সেইটো আমি এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কোনো এটা পৰিয়ালে কোনো এটা সম্প্ৰদায় ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক কোনোবা যদি হয় কাৰ্বিলৰ চুকে কোনে যিমানখিনি আছে কোনোবা যদি তেনেকৈ অবৈধভাৱে যদি মাটি বিক্ৰী কৰে কোনোবা যদি নন ট্ৰাইবেলক যদি বহিৰাগতক যদি মাটি দখল কৰে প্ৰথম আমি সেইখিনি ঘৰত গৈ পেলাই তাতে আমি হাংগাকমি কৰিম আমাৰ স্পষ্ট কথা কাৰণ সেইখিনি মাটিৰ কাৰণে আজি ভুগিবলগীয়া হৈছোঁ দিনে দিনে আমি নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি নিজৰ অধিকাৰখিনি নিজৰ অস্তিত্বখিনি আমি হেৰুৱাই গৈ আছোঁ যাতে সেইটো নহয় আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত অকল মাত্ৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক কৈ পেলাই প্ৰশাসনে হওক বা সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্যসকলক কৈ পেলাই লাভ নাই ইয়াত ক'ৰবাত আমাৰ নিজৰ মানুহ ভুল কৰি আছে নিজৰ মানুহ ক'ৰবাত ভুল হোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি আহিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু আজি যিটো ঘটনা ঘটিছে এটা পৰিয়াল ইয়াত ডিমাচা সম্প্ৰদায়ৰ এটা পৰিয়াল তাত মাটিৰ কথাটো লৈ পেলাই মাটিৰ কাৰণে অকণমান লাগিছে সেইখিনি লাগাতহে আমাৰ ভণ্টিক চুলি ধৰি পেলাই যিটো গোটেই ৰাস্তাত চুচুৰাই লৈ নিছিলে সেইটো লৈ পেলাই আমি দেখাত আমি নিজক মানে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই তেখেত দানিয়েল লাংথাচা ডাঙৰীয়া আৰু আমি গোটেইখিনি কণ্টেক্টত থকাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ইয়াত এইখিনি স্থানলৈকে আহিছোঁ আৰু আমি যিটো তেওঁলোকে টকাৰ লেনদেন যিটো কৰিছে লেনদেন তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে যিটো লেনদেন কৰিছে যিটো টকাৰ তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে সেই টকাটো যিমানে নহওক সেইখিনি টকা তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব আৰু যিটো মাটি তেওঁলোকে লোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে সেইখিনি মাটি পৰিয়ালে আকৌ উভতাই মানে পোৱা হ'ব আৰু সেইটো লৈ পেলাই আৰু গোটেই কাৰ্বিলৰ যিমানখিনি আছে এতিয়া ডিমাচাই হওক গাৰোই হওক বা টিবাই হওক যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে গোটেইখিনি আমি এক সময় আহিছে আৰু যিকোনো সময় নহওক কিয় কোনোবা কাৰ্বিক টাচ কৰা কোনোবা ডিমাচাক টাচ কৰা কোনোবা গাৰোক টাচ কৰা যিয়ে নহওক আমি সদায় এটা সময়ত আমি তেনেকুৱা মানে পৰ্যায় অহাৰ লগে লগে আমি সকলো আমি এক হৈ পেলাই আমি মাতিব লাগিব সেইটো Pelangpi haja kapheralong dimasa tum kedam tang ko ananing kanpen luni akisar tum alongli kicha swatum kiduk kisunga hot labangsu alongli anampen chu endunlu bonta non ki lasu alongli anam PC alongli che enthupu puamat kicha swatum ki kroi krede rajok kicha su so arlo atum thurpaksi dimasa pia phan achu tum logamat a hempen arlu towar pi an chithur pon thora puthak dimaha autonomous council abarim MEC Daniel Langthasa sodakpen pinrempon महीना उसके ऊपर में बहुत यहाँ का जो
अलग लोग हैं, वो लोग ने आके अत्याचार किया, मिलके मारा पीटा, वो हम लोग को देखने को मिला। तो उस विषय में और मालूम होने के लिए कि क्या हुआ, इसलिए आज हम लोग आया है यहाँ में। आके देखा तो यहाँ में ज़मीन को लेके कुछ अनबन हो रहा था बहुत सालों से, लेकिन ये चीज़ हम लोग समझाने आया है कि ये 6 शेड्यूल एरिया है और 6 शेड्यूल एरिया में एक ट्राइबल का ये बस्ती है, डिमासा का बस्ती है। 1908 में ये एस्टाब्लिश होने वाला बस्ती है, 100 साल ऊपर हो गया। यहाँ में 183 डिमासा विलेजेस है, डिमासा ही मेजोरिटी है यहाँ में अभी भी, लेकिन अभी अलग अलग बहुत सारा कम्युनिटी का बढ़ गया है यहाँ में पॉपुलेशन। लेकिन जो ये लोग को ज़मीन का झगड़ा हुआ है, ये हम लोग को अभी मालूम हुआ है और वो बोलना चाहता है कि ये 6 शेड्यूल का एरिया में एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल को ज़मीन नहीं बेच सकता है। तो इसमें दोनों पार्टी का भूल हुआ कि ट्राइबल ने भी ज़मीन बेचा और नॉन ट्राइबल ने वो खरीदने के लिए कोशिश किया। लेकिन वो जो फैमिली है उसमें भी जो पिताजी है वो बहुत गरीब है, तो इसलिए हमारा ट्राइबल का साथ यही होता है कि मतलब गरीबी के कारण हम लोग धीरे धीरे अपना ज़मीन को बेच देता है और यहाँ में भी ऐसे ही केस हुआ। लेकिन घर का सब फैमिली मेम्बर्स ये बात को नहीं चाहता है और स्पेशली उसका जो बेटी है वो भी चाहता है कि अपना ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए उसने सोचा कि नहीं, ये अपने पैसा लिया ज़मीन बेचने के लिए, लेकिन लगने से हम लोग को ये पैसा को वापस कर देगा, लेकिन अपना ज़मीन को हम लोग रखेगा बोल के। तो इसलिए उसमें अनबन होके झगड़ा हो गया। लेकिन आज का दिन में ऐसा हमारा अपना बहन का साथ में ऐसा टॉर्चर होता है, ये हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। हम लोग इंडिजिनियस सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस सॉइल है। अगर हम लोग अपना ज़मीन को रक्षा नहीं कर सकेगा तो हमारा ये 6 शेड्यूल का अंदर में होने का कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा भूल है और उस भूल में काउंसिल का लोग का भी गलती है। कि एक नंबर बात है कि आप लोग, ये पहली बार ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा ज़मीन का लेन देन बेचने वाला ये बहुत इलीगली बहुत सालों से हो रहा है और यहाँ बहुत लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लोग आ रहा है। वो लोग हर रोज़ एवरी डे वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। किसी का यहाँ में पीआरसी नहीं होकर भी वो लोग बनाने लग रहा है, वोटर लिस्ट में वो लोग का नाम घुस रहा है। इसलिए आज के दिन में क्या हो गया, खैरोनी जगह में आज यहाँ में डिमासा, कार्बी और दूसरा जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी हो गया है और आज के दिन में यहाँ में बाहर से आने वाला लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया है और यहाँ में वो लोग आज के दिन में मेजॉरिटी होके इसलिए 6 शेड्यूल एरिया में कॉन्टेस्ट भी करके इलेक्शन जीत भी जाता है। इसलिए आज हमारे साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। इसलिए दोनों पार्टी को भी मिलकर हम लोग ने ये समझाया कि ये जो एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट को अभी हम लोग ख़त्म करेगा। ये लैंड का जो एग्रीमेंट वो लोग के बीच में हुआ था, ये लोग भी वापस करने के लिए रेडी है, डिमासा फैमिली और जो वो बिहारी फैमिली है वो लोग भी हमारे साथ बातचीत करके अभी मान गया। वो लोग भी अभी ये एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगा बोल के। Karbi Longri Akimi Regional Political Party Hills State Democratic Front Mati HSDF Mahang Patek Pondet Pen Karbi Anglong Prek Jamadimalong May Nipongsi Committee Singpon Bomasonak Taxi Prini Paing Koi Ratrok Arnita Lumbajong MEC Constituency Keparlu Dipu Municipal Board Angkang Ward number 14 Sangkurang Along HSDF Ward Committee Kesengpon Laso Ward Committee ki Singpon May along APHLC party pen bangpho lapen BJP pen banghini lapen Congress pen inut pangrumpet pen bangnerke patum HSDF along chepaogdu Karbi along National Party atum ki claim kedam ki chok chajok Karbi along aradatum National Party aphan ning ka chethe abi bom tanglo lapen HSDF atum ki claim kedam mesen pu ratatum theklong lapen chinisi BJP APHLC Congress ASDC aratatum HSDF along nang chepaog dun bomlu pusi HSDF amay pu rajenti mong pen pachinipon Lumbajong Constituency ang Kangalong Hill State Democratic Front Pachihek pen HSDF pu nilitum pinirada Ward number 14 along nilitum pini Ward Committee senglong lo labangso award ke senglong pini nitum jetheglong lo APSLC BJP Congress ASDC pen penang anang ke join dado lapen pini isi rat charia song political party la regional political party ke HSDF Hill State Democratic Front
Lancolo kidamtang ASDC hudason. Alang litu mabangke ke klaim kedam akhai tina jatin medame ka dok kami ka cepahaye fansi klaim pon lo pusi rara tu mathasi pini wada ongdung pen radang barlo kedamtang hut ili tum cethek long lo National Party tum ili to aphan an ale do awe non karbiang lo ara tum cethek long lo laso posi non jasmet ili tum karbiang long angkang pelong bangke non asonsi HSDF mate Hill State Democratic Front Regional Political Party si nangwek po pupen rara tu make mang dulu si pini lada Hill State Democratic Front pechihek men HSDF labangso Regional Political Party lada pini lumbajong lang tame isi Hirklong pen Ward number 14 itong pini seng ponlong lo lapen lason tak si non do piglang karbiang long angkang pialong a constituency tin name labangso a party long non nang ke join nun Japan non nang cingki do pik ladake inglong aso tumda non katuk nang cingki do pik lapet inglong aso kali tum ana do pik atema kopi polo pulote apong tin council kacaria government of aning kace the athai ka ve peno pose non rat atu mabangke isi mesen intirdir lapet ahok pet ke Japon labangso a political party long le cerap dunang kupen rara tunon ka kamat dulu lahelo Kedam tangan ningkan pen ESDC asong atung pen hempre kaputhak je song bombang bomsi Assam State Government atung pen ta cingki cingwai ponlo labang solong Assam Government atung pen ta cingki cingwai cedon ponsi Central Government along an cingki cingwai damja phansi labang somai along cingki cethan ponlo lapen arong tin penta hemprek ning hangpu angthek cepaklang nangji athi karbiang long ke population lakre isi dolo la solong karbiatun ke lak privet lasi lakhinira achitimbak arara tumjong si hemprek ning hangpu cepaklang lote hemprek ke longpu pusi jection be pen ning jepon hamren pen raikombe Karbi Longri Abirta Tindon ke lapanang dengang lelo si tum rong pen hemprek kroi pu rada tum cepeklang ni alam ke itu nga hang bom lo tu te jun dia ni arwe si pupelo tap hemprek kroi pu rat tum cepeklang klip pute hemprek ke bang krip ho bang ko bang prusi phan kali na ke karbiang long pen di masa ja semet karbiang long sa dang thelo population da rata dak sigi om da ke non ke lakre sian mu dolo laso lakre si pen Karbi Anglong, West Karbi Anglong pun si lakre silo. Lakre si pen abang ke Karbi tum ke lak pli si dulu. Non ke. To lak pli bong pen Karbi tum ta lak hini ba lak hini rajitim ba arung yong si kroilu prute la si hempre ke bang ke tum ke longi. Congress वाले बहुत जो हो हाँ जाएगा थार वाले बहुत जो हो बीजेपी वाले बहुत जो हो बहुत के जो के ना तुम ना निकम साम कोमा फंसे की जो इमा जो सीता हम पे के हम के ये तुम सी के हम लोपो पेंदा के लीडर महान पान के पगरुम पर एतपो काउंसिलर लीडर हाँ सीएम ईएम हाँ एमएलए एमपी दुमान तब असर तो सुध पोने जी पेन कपड़े का सॉन्ग लीडर दुमान तब आप इधर ना si ada ke song polam ci pupe pin pense da armu cingrum India government fan cepeklang itu hem prekening hang plote da ke congress ta nang dunang po pen ke BJP tum talo pen kapre ka song tum ta na sonang dunang po Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom